শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ষব্যাপী এক উদযাপনের সূচনা করেন। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাক টিকিট ও মুদ্রা প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী বলেন, বন্দে মাতরম শব্দ দুটি আমাদের আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে দেয়, সাহস যোগায় এবং শেখায় কোনো লক্ষ্যই অর্জন করা অসম্ভব নয়। মোদী আরও বলেন, আজ আমরা বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছি। এই ঐতিহাসিক দিন আমাদের নতুন অনুপ্রেরণা দেবে এবং দেশের মানুষের মধ্যে নতুন উদ্যম সঞ্চার করবে। বন্দে মাতরম প্রতিটি যুগে প্রাসঙ্গিক। মোদী বলেন, মানব জাতির চিরন্তন যাত্রাপথে আমরা নানা সময়ে নতুন শিক্ষা নিয়েছি। সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে আমাদের সভ্যতার মূল্যবোধ ও আদর্শ গড়ে উঠেছে। আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিমণি ও মহাপুরুষরা আমাদের এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, সুজলাং সুফলাং মালয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম। এ পংক্তিতে মাতৃভূমির প্রতি প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে, যিনি সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যে ভরপুর। এই ভূমি ভারতের সহস্রাব্দ প্রাচীন পরিচয় বহন করে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম প্রকাশ করেন তার সাময়িকী বঙ্গদর্শনে। অনেকে ভেবেছিলেন এটি কেবল একটি গান, কিন্তু ধীরে ধীরে এটি হয়ে উঠেছিল ভারতের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, কোটি কোটি ভারতবাসীর জাগরণের প্রতিধ্বনি বলেন মোদী। তিনি বলেন, অত্যন্ত কঠিন সময়েও যখন দেশে হতাশা ও ধ্বংস নেমে এসেছিল, তখনও বঙ্কিমবাবু স্বপ্ন দেখেছিলেন এক সমৃদ্ধ ভারতের। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারত আবারও তার সোনালী যুগে ফিরবে। সে বিশ্বাস থেকেই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন বন্দে মাতরম। মোদী আরও স্মরণ করিয়ে দেন স্বাধীনতা আন্দোলনে এই গান কিভাবে বিপুল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। বীর সাভারকর সহ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামে একে অপরকে বন্দে মাতরম বলে অভিবাদন জানাতেন। অনেকে মৃত্যুদণ্ডের মঞ্চে বন্দে মাতরম ধ্বনি তুলেছিলেন, বলেন প্রধানমন্ত্রী। हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती। भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम प्रहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, बनता बिगड़ता इतिहास, दुनिया का बदलता भूगोल, भारत ने ये सब कुछ देखा है। इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे घड़ा। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के
संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की ये संकल्पना उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध लिपिबद्ध होना, लयबद्ध होना और तब जाकर के हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से, संवेदनाओं की असीमता को प्राप्त कर करके वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। और इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की ভাগ্য বিধাতা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে 7 নভেম্বর 2025 থেকে 7 নভেম্বর 2026 পর্যন্ত চলবে এই বর্ষব্যাপী উদযাপন, যা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত। ব্যুরো রিপোর্ট, RNA নিউজ।